Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, terima kasih udah datang. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Dulu waktu kita masih punya Wisma, kalau sholat Id, khotibnya. Ustaz kita yang di Bignes, acara-acara kegiatan kita Udah lama di Kentucky. Baru 30 tahun. Iya, nggak pernah pindah. ke lain. Udah cocok. Terus Ustazah Gina, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita pada hari ini dengan cuaca yang sangat sejuk, at least di atas 50-an, jadi enak sekali tadi di luar. Kita diberikan kelapangan kesehatan, bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian dan buka puasa bersama bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah membalas semua langkah kita untuk ke acara pengajian hari ini, insyaallah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih kepada Konjen dan seluruh staf KJRI Chicago yang telah berkenan menjadi host pada acara kita. Ini acara yang ketiga, acara buka puasa kita. Semoga KJRI Chicago makin jaya. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Mas Agus Sofyan yang telah driving kira-kira 9 jam dari West Farmville mampir dulu singgah di Lexington untuk jemput kedua anaknya. Anaknya masih on the way sama aja. Terus kemudian tadi jam 4, hampir jam 4 tadi baru sampai Milwaukee. Alhamdulillah bisa beristirahat dari pagi dan sudah berada bersama kita. So, insyaallah kita buka acara kita. Saya minta Ibu Konjen untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Ketua Jemaah Pengajian Chicago, Pak Ustadz Agus Sofyan yang sudah jauh-jauh dari Kentucky, beserta keluarga, Bapak Ibu anggota Jemaah Pengajian. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik dan lancar. Dan bulan Ramadan ini insya Allah menjadi bulan untuk kita introspeksi apa-apa yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan acara buka puasa bersama ini mudah-mudahan juga menjadi ajang silaturahmi, semakin mengeratkan persaudaraan di antara kita semua dan kekeluargaan. Dan harapannya tentunya kita bisa sampai di ujung bulan Ramadan nanti dengan menjadi pribadi yang sudah bersih, ya, dengan Allah menerima semua amal ibadah puasa kita, dan kita semua
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk sesama kita, dan untuk masyarakat. Mungkin itu dari kami, dan nanti silahkan tentunya setelah kajian ini menikmati hidangan yang sudah disiapkan, dan anggaplah ini adalah rumah kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan atas sambutannya. Jadi insya Allah kita akan mulai acara kita dengan tausiah. Insya Allah nanti pukul 5.48 kita break sebentar untuk berbuka dan sholat maghrib. Terus kemudian nanti dilanjutkan dengan menyantap hidangan yang disediakan. Terus sholat Isya dan tarawih akan kita mulai 7.30 seperti biasa. Sambil menunggu waktu Isya, kalau ada yang ingin bertanya jawab, konsultasi dengan Ustaz kita, dengan senang hati kita akan adakan sesi tanya jawab dengan sebelum sholat Isya. Waktu saya persilakan kepada Ustaz Agus. Oke, ini ya, boleh. Bismillah. Boleh diri ya, biar kelihatan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, insyaallah saya akan menggunakan sebagian besar bahasa Indonesia, nanti dicampur dengan bahasa Inggris. Karena saya dapat bocoran, katanya kalau nanti bahasa Inggris semua, ibu-ibu suka ngobrol katanya. Suka bapak-bapak suka ngobrol juga. Jadi insya Allah nanti ada mix antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya, pertama-tama kita mengucapkan tentunya puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara buka bersama, dan ada juga sedikit pengajiannya, sehingga insya Allah kita dapat sedikit belajar mengenai Islam. Tentunya ya saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada terutama Ibu Konjen atas undangan ini, dan juga kepada jemaah pengajian Chicago dan sekitarnya yang telah mengundang kami untuk datang di acara ini. Ini adalah acara yang tentunya hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa sampai sini dan kita semua bisa berkumpul dalam acara ini. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari keberapa sekarang nih? Ada yang tahu nggak? Nggak ngitung. Pokoknya puasa aja lah ya, makanya nggak dihitung. Hari ke-17, ya 17. Nah, kalau hari ke-17, kalau kita balik ke kilas sejarah, ya, itu ada peperangan yang terjadi persis di tanggal 17 Ramadan. Ada yang tahu nggak peperangan apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Dan pada hari itu juga, ya, menurut sejarah, Quran itu 5 ayat yang pertama itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya di Indonesia, ya, tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari Nuzulul Quran. So, sebagian besar mungkin Indonesia, mereka menyelenggarakan kajian mengenai Nuzulul Quran pada hari ini. Ya. Dan alhamdulillah, ya, kita udah memasuki hari ke-17, insya Allah ini udah malam ke-18. Ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan puasa ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Now, now we're bahasa Inggris. Now, this is our job right now. Ibu-ibu bisa ngerti bahasa Inggris semua ya? Enggak ya? Mencoba, Pak. Insya Allah ada John di sini yang insya Allah ya kita coba mix ya antara Indonesia dan Inggris. Alhamdulillah 17 day, 18 days we pass the Ramadans and Allah Subhanahu wa taala insya Allah accept our ibadah, our good action, our amal ibadah. Now our job is actually right now try to maintain this. Kita harus menjaganya agar semua amal, ya, semua pahala, all the reward that we have, it stay with us until we die, until we die, not until tomorrow, because tomorrow maybe it's gone again. So this is our job right now, to keep all our reward, our pahala, our ibadah, is stay with us until we pass away. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam actually remind us about if we do something wrong, all our actions, it doesn't matter whether prayers, fasting, zakah, all will be gone when we pass away if we don't keep this during our life. In one hadith, this is narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned, he actually asking the companions. He asked, Atadruna mal muflis? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asking the companions, do you know who is the one that bankrupt? Ibu-ibu tahu nggak siapa yang bangkrut? Kalau bapak-bapak tahu siapa yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu orang yang seperti apa? Orang yang rugi. Ruginya berapa banyak? Ruginya berapa banyak? So Prophet Muhammad SAW asking, do you know who is the one that bankrupt? Muflis. Muflis mean bankrupt. Muflis, not mukhlis. Mukhlis is good, okay? So don't mix ya. Muflis is Tangga saya, Pak. Muklis. Muklis. Nah, kirain namanya muflis. Aneh juga namanya muflis. Muflis mean bankrupt. Orang yang bangkrut itu disebut muflis. Orang yang ikhlas itu mukhlis. Orang yang beriman mukmin. Orang yang Islam Muslim. Ya, gampang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Arab itu gampang ya. Orang yang Islam Muslim, orang yang percaya mukmin, orang yang syirik musyrik ya. Cuma diganti kasih mu aja jadi semua jadi orang itu ya. Jadi muflis is the one who bankrupt. So Prophet Muhammad SAW asked, do you know who is the one that bankrupt? And what did the companions answer? Qalu, they said, al-muflisu ya Rasulullah, the one that bankrupt, wahai Rasulullah, okay, man la fina from us, which is among us, man who la doesn't have dirhamalah. What is dirhamalah? Dollar. So if you want to change that in English, man la dollara lah. The one that do not have dollar, the one that do not have dirham, money. Wala mata, and the one that do not have properties. Thus, according definitions, muflis according to the companion. Maybe all of us or most of us will think about that also. The one that bankrupt will be the one that don't have money and don't have property. Okay, so that's the same thing with the companion also answered that. They're talking about
money. They're talking about property. But Prophet Muhammad SAW replied. He said, "Qal innal muflisa min ummati." Indeed, so when in Arabic there is inna, it means very very special. It's only for that kind of condition. Okay, so innal muflisa, indeed, orang yang bangkrut, the one that bangkrut is from ummati, from my ummah. Actually, Prophet Muhammad SAW talking about us, talking about Muslim. So he said that orang yang bangkrut adalah dari umatku, which is all of us. Okay, the one that like what? And Prophet Muhammad continue, ya'ti yaumal qiyamah bi salati wa siyami wa zakati. This is the one that Muslim that die, pass away, carry a lot of reward, banyak bawa pahala dari mana? Salatnya. Wasiyami, puasanya kayak kita sekarang. Wah, kita udah begirang kan? Kita banyak pahala nih dari puasa nih. Apalagi bayar zakat juga iya. Dia juga bawa banyak pahala dari zakatnya. Tapi kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Tetapi dia juga ketika meninggal ternyata qad syatama hadza. Syatama artinya abuse. Dia suka abuse. Abuse bahasa Indonesia apa? Saya jadi lupa dah tuh. Menyiksa. Qad syatama hadza. He is abuse. He's abusing others. And usually when we talk about abuse, most of the time, the abuse happening in family, right? So maybe husband that abuse his wife, or wife that abuse his husband, okay? Okay? Or abusing the kids, or abusing the relative. So this person, yes, he did a lot of things during his life. He has a lot of pahala, a lot of reward from his salat, his fasting, his zakat. But he also, when he passed away, he used to abuse someone else. Qad syatama hadza. He is abused someone else. Wa qadhafa hadza. He also used to assume or used to what is it called? Memfitnah. What is memfitnah in English? Used to memfitnah, saying that this person is doing bad thing, bad action, you know, mistake, and etc. Blame. Used to blame someone else during his life. So this qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. And this person used to eat or consume other people's wealth without justice. So maybe he used to be corrupter, bribery, taking other people's property or money without justice. So he used to do that during his life. Wasafaka dama hadza is happening right now. What is safaka? Safaka means spill. What is dam? Blood. What does that mean? Kill. During his life, he also killed others, innocent people. It's happening right now. There are some people or some group, nation, that killing thousands, not only 1, 2, 3, 4, but thousand of people. So this is the one that Prophet Muhammad SAW said is going to be the one that bankrupt in the hereafter. Yes, he bring a lot of pahala, but also he did a lot of bad things to others. وَضَرَبَ هَذَا. And this person also used to hit, attack someone else during his life. Maybe hit friends, hit the family. This is the one that will be bankrupt in the hereafter. And then Prophet Muhammad SAW say,
fayuq'adu, and then Allah Subhanahu wa Ta'ala will grab him and put him, like put him in a one place, like sit him in one place. Wa yaqtasu hadza min hasanati. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala will take his reward. The reward in the hereafter is called hasanah. So our currency in the hereafter for the good thing is called hasanah, for the bad thing is called the sayyi'ah. So Allah Subhanahu wa Ta'ala will take his hasanah and give it to this person that he abused. Take the hasanah and put it to the one that he used to blame. Put the hasanah and give it to the one that he used to hit or attack. And then continuously until his hasanah is gone. So when he passed away, because he think, oh, I will be enter paradise, because what? I did my fasting, I did my prayer, I pay my zakah, so I will enter paradise, right? But he actually also doing bad things to others, that causing his hasanah is given to these people. And then this becomes zero. It's not stopped because there are still others that waiting for justice. Fa'in faniyat hasanatuhu, Prophet Muhammad SAW say, whenever his hasanah finish, qabla ayyak suddo, before he finished to pay all his bad action, then what happened? Then Allah Subhanahu wa Ta'ala ukhidha khotoyahum faturiha alai. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala will take all the sins from these people that don't get paid yet, and then put it to this person. So what happened with him now? Instead of having pahala, now he has the sayyi'ah. He has a sin. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala, Prophet Muhammad SAW say, "Thumma turiha finnar." And this person then will be thrown into the hellfire. So this is the definition of bankrupt in Islam. What is that? The one that maybe have a lot of good action, ritually, he pray good, he siyam, fasting, he went hajj, he did pay for the zakah, but at the same time, when he's dealing with other peoples, he did not do it very well. This is very important actually for us. This is very important for us because sometimes when we're dealing with other people and other people get hurt because of our action, it's become something that make us become bankrupt in the hereafter. So we have to be very, very careful when we're dealing with others, especially start from the family. We have to be careful when we're dealing with our wife. Don't hit your wife. Kiss is okay. Hit is So love your wife, love your children. Don't hit them, don't kick them. Because what? In the hereafter, they can ask that justice in the front of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just for your information, in the hereafter, there are many steps. There are many steps in the hereafter. One step is called the day of judgment. One day for judgment. And that during the day of judgment, it doesn't matter whether our family, our children, our wife, our husband, on that day, they all maybe become our enemies on that day. Because everybody try to get the hasanah as much as possible on that day, on the judgment day. So everybody gonna be what we call the nafsi by themselves. They try to save themselves. And one of the things that they can use is for asking justice. Asking justice to Allah Subhanahu wa Ta'ala for that person, or maybe to us, because we have done something bad to our wife. At that time, our wife will take our hasanah. It doesn't really matter at that time. It's going to be what we call the day of judgment. Okay. So now, what we have to do, that's the question now. What we have to do when we're dealing with others. It is very important.
So when we're dealing with others, Allah Subhanahu wa taala in surah Al-Hujurat, maybe bapak-bapak, ibu-ibu punya Quran masing-masing ya, bisa kita lihat ayat per ayat atau kata per kata ya, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat nomor 49. Surat 49, kita mulai dari ayat 11. Ya, saya rasa ibu-ibu bapak bawa Quran semua sekarang ya. Qurannya bisa dikantongin, insya Allah. Jadi surat 49, ayatnya 11, 12, 13. Insya Allah kita coba bahas 3 ayat itu, agar insya Allah ya, pergaulan kita menjadi tentram, kita bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman kita, ya, dengan kolega kita, sehingga terhindar dari kebangkrutan di akhirat, di hari akhir nanti. Ya. Jadi ayat yang 11, ya, ayat yang 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini buat kita nih. Ya, buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, who you believe. Who you believe. This is for us. Allah Subhanahu wa taala calling all of us. It doesn't matter. Man, woman, kids, adult, they're all the same. Mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala say then, la yashkhar. La yashkhar. Jangan saling merendahkan. Jangan saling menghina. Do not ridicule others. That's from Allah. Do not ridicule others. Do not ridicule. Jangan saling merendahkan. Hanya karena mungkin kita punya jabatan, kita punya mobil lebih mentereng, kita punya rumah lebih bagus, kita merendahkan orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita. Allah melarang itu. Itu dosa. It is a sin to ridicule other. Okay? La yashkhar qaumum min qaumin, ya, satu golongan dengan golongan yang lain atau satu orang dengan yang lain, asa ayyakunu khairam minhum. Karena apa? Bisa jadi orang yang dihina itu ternyata lebih baik daripada orang yang menghina. Kita nggak pernah tahu, ya. Bukan berarti orang yang bawa tas mungkin mereknya apa? Louis Vuitton, wah, oh Hermes, what is Hermes? What? Hermes? Oh, Hermes, oke, okay, Hermes. Karena membawa tas itu merasa, wow, lihat tuh, teman kita tuh, bawanya tas kresek. Instead of Hermes dia bawa tas kresek. Tapi tahu nggak, yang bawa Hermes or Louis Vuitton, duitnya cuma $5, yang bawa kresek duitnya $500. Kan kita nggak pernah tahu kan di dalam kresek itu ada berapa. Oh, di dalam Louis Vuitton itu ada berapa. Ibu-ibu ada yang punya Louis Vuitton nggak? Bisa dilihat dalamnya berapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang saling menghina, saling merendahkan. Hanya karena masalah kedudukan ataupun masalah harta. Karena bisa jadi orang yang dihina itu ternyata lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang menghina. Nah, ternyata Allah itu tahu, ya. Berikutnya itu ternyata khusus untuk ibu-ibu. Nggak tahu tuh kenapa ibu-ibu langsung dipanggil di situ. Mungkin Allah tahu kali ya. Nih ibu-ibu nih paling sering nih. Apalagi kalau udah ngobrolin mau beli tas, beli apa. Kadang-kadang kalau saya suka dengar sih, saya nggak ikut-ikut, suka dengar. Ibu-ibu tuh kadang-kadang kalau dapat beli belanja itu saling, kalau dapat bala yang murah, lu beli berapa tuh? 2.000. Wah, di sono dong cuma 1.000. Wow, ada yang jadi bahan omongan gitu. Nah, nanti jatuh-jatuh bisa saling menghina, saling merendahkan satu sama lain karena saling membanding-bandingkan itu. Rupanya Allah itu tahu. Makanya Allah setelah kata-kata yang pertama itu, ya, setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah tuh manggil langsung perempuan. Wala nisaun.
yang perempuan nih kata Allah, langsung tuh perempuan. Kalau perempuan kan berarti perempuan ya, nggak termasuk laki-laki ya. Jadi langsung Allah bilang wala nisaun min nisain. Dan juga yang perempuan nih, jangan saling itu dah, saling merendahkan, saling satu sama lain. Kata Allah. Asa ya bisa jadi ayyakunna khairam minhun. Orang yang kamu perempuan yang kamu hina itu bisa jadi ternyata lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan dari Allah agar hidup kita tentram, agar kita nggak jadi bangkrut, ya kita harus punya saling rasa, tenggang rasa, teposiriro istilahnya dengan yang lainnya. Jangan saling menghina. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian setelah menghina itu, janganlah kalian saling mencela. Saling mencela. Ya, itu sering juga terjadi kan, saling mencela. Kalau ada yang orang nggak, yang ya apa namanya, penampilannya agak kurang begini, langsung dicela misalnya. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab. Ini banyak nih. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang jelek, dengan nickname, bad nickname or insulting nickname. Kalau bahasa Indonesia apa? Julukan ya. Dengan julukan-julukan yang jelek. Sayangnya ya, kita sering melakukan itu. Saya masih ingat ya, ini udah lama ya, ini kayaknya seperti salah satu kebiasaan ya di beberapa orang Indonesia atau keluarga Indonesia ataupun grup itu suka sekali memberikan julukan-julukan yang kurang bagus bahkan kepada anaknya sendiri, ya kan? Saya masih ingat ya, ini hanya sebagai ini aja, sharing aja ya. Saya juga di keluarga juga seperti itu ya, di zaman dulu masih kecil ya. Karena ada salah satu ya abang saya kupingnya agak besar kayak gajah, dibilang caplang, Pak, dipanggil caplang dibandingkan dipanggil orang namanya kan, caplang tuh. Nah, pala saya agak ini sedikit nggak rata gitu. Orang Indonesia kan kadang-kadang nggak seperti di sini ya. Dibilang penyok, rada peyang, gitu kan. Terus ada juga yang hidungnya nggak mancung, itu ternyata udah kebiasaan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Itu larangan. Jangan saling mencela dan jangan saling memanggil dengan julukan yang tidak bagus. Bahkan di masyarakat, ya ada satu kelompok yang manggil misalnya kadal gurun lah, apalagi itu, cebong lah, kampret, anjing. Iya, macam-macam dah. Kebun binatang lah istilahnya disebut semua. Padahal apa? Padahal mereka tahu itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan julukan-julukan yang jelek di sesama kalian. Walaupun kadang-kadang orang yang dikasih julukan itu kelihatannya sih ketawa gitu loh. Caplang, atau orang kalau ada yang pendek, shorty, or pendek, orang hitam kita blacky, or macam-macam, yang keriting kita sebut keribu, panggilan-panggilan yang kurang baik. Kelihatannya orang itu senang, kelihatannya orang itu tertawa-tawa, tapi bisa jadi hatinya dia nggak senang. Dan itu bisa membuat kebangkrutan nantinya. Karena dia bisa itu nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nggak senang nih dengan panggilan ini. Saya minta ya agar pahala dia dikasih ke saya. Ditransfer istilahnya. Itu kita harus hati-hati. Jangan seperti itu. Jangan capek-capek udah puasa ya, udah 18 hari, 17 hari. Kemudian udah sholat tarawih tiap malam, itu hilang semua hanya karena hal-hal seperti ini. Wala tanabazu bil alqab. Kemudian Allah bilang, bisalismus fusul ba'da iman, panggilan yang paling jelek kata Allah setelah iman itu adalah fusuk. What is fusuk? Fasik.
Apa sih fasik? Fasik itu adalah orang yang sudah tahu hukum tapi melanggarnya. Itu fasik. Termasuk ini, peringatan dari Allah ini. Udah jelas Allah melarang jangan kita saling memanggil dengan kata-kata yang jelek, kita tetap melakukannya. Udah jelas Allah bilang jangan menghina, kita tetap menghinanya. Kata Allah, ini orang ini sebenarnya adalah orang yang mempunyai nama yang paling jelek. Apa nama yang jelek bagi Allah itu adalah orang yang fasik. Janganlah kalian seperti itu, kata Allah. Jangan kalian menjadi orang yang fasik setelah kalian sebenarnya itu beriman. Kemudian berikutnya, di ayat yang ke-12, wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Mungkin ya kita itu pernah melakukannya lah di masa lalu. Kata Allah, bertobatlah. Bertobatlah. Karena apa? Wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Karena orang yang enggak bertobat inilah sebenarnya orang-orang yang benar-benar melakukan kesalahan yang besar. Orang yang zalim. Jadi ya kita saling menyadari lah. Saya menyadari kadang-kadang dulu masih kecil, ya namanya di ini pertemanan, pergaulan gitu ya. Punya teman yang seperti ini kita panggil. Emang udah julukannya kayak gitu. Kalau nggak kita panggil gitu nggak kenal kita ya. Ada Indonesia ya saya kan tinggal di Jakarta. Banyak tuh yang namanya Mamat itu di Jakarta itu. Mamat. Kan kita harus punya punya julukan ya. Ada yang namanya Mat Colen, ada yang Mat Geber, Mat ya kan macam-macam. Karena kalau Mat doang yang mana? Sebenarnya itu bisa jadi yang Colennya itu yang jelek akhirnya gitu loh. Kenapa nggak dengan Mat yang bagus? Karena panggilan yang bagus ya justru itu disunahkan. Bahkan Rasulullah itu memberikan julukan kepada istrinya. Salah satu istrinya Aisyah itu dipanggil dengan julukan Al-Humairah. Al-Humairah artinya pretty woman. Orang yang cantik. Kalau emang kita ingin memberikan julukan, berilah julukan yang menyenangkan untuk orang tersebut. Ya, ini saya kasih rahasia nih buat bapak-bapak nih supaya istri kita senang itu. Ya seringlah dipanggil-panggil dengan panggilan yang indah-indah, yang cantik-cantik ya. Misalnya honey gitu kan, sugar, apalagi popcorn, macam-macam dah. Pokoknya yang dia senang, yang disenengin itu kita panggil. Karena apa? Karena itu akan memberikan kesenangan buat dia dan itu memberikan pahala buat kita. Karena menyenangkan orang lain itu adalah pahala. Dibandingkan kemudian kita menghina orang lain itu menjadi satu dosa. Dan insya Allah dengan kita cara seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mempererat hubungan di antara keluarga kita, suami dan istri. Ya, jadi pernah cerita ada seorang baru kawin ya, baru menikah gitu kan. Itu ribut aja di rumah itu. Baru 2 tahun, 3 tahun menikah ribut aja. Tapi dia itu punya paman atau kakek gitu yang menikah udah bertahun-tahun tapi kelihatannya adem aja keluarganya. Gitu kan. Jadi dia pengen tahu, dia nanya ke kakeknya, "Kek, apa sih rahasianya agar keluarga ini enak aja jadi nenek sama kakek kok mesra terus gitu?" Kata kakeknya, "Sini, saya kasih tahu," katanya. "Tapi jangan kasih tahu nenek kamu gitu kan. Kasih tahu sama kami, tahu nggak?" Jadi saya ini udah menikah udah bertahun-tahun ya. Kakeknya udah pikun gitu loh. Dan itu ya saya lupa nama nenekmu katanya. Karena saya lupa, jadi saya panggilnya dengan panggilan yang indah-indah katanya. Jadi kadang-kadang saya panggil Hani, kadang-kadang saya panggil Mawar, kadang-kadang saya panggil, dia senang gitu. Jadi saya panggil terus gitu. Jangan lupa. Tapi yang jelas di sana ya ada pelajaran bahwa dengan memanggil nama-nama yang bagus itu, insya Allah istri menjadi bahagia, senang, ya, senang, ya. Jadi dia, itu kalau jarang dilakukan, tahu-tahu nanti jangan langsung bapak-bapak langsung jangan ngumbar ya setelah ini. Pelan-pelan, 1 bulan sekali aja gitu manggil Hani. Jangan langsung tiap malam begitu mau tidur. Ya.
Jadi itu salah satu. Nah, kemudian ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Oh, you believe. Wahai orang-orang beriman, jangan banyak. Katsiran itu artinya banyak. Kemudian zon. Apa tahu nggak artinya zon? Not John, okay, sorry, not zon, it's zon. What is zon? Prasangka. Dan prasangka dalam Islam itu ada dua jenis. Prasangka baik disebut husnuzon, prasangka yang jelek disebut suudzon. Nah, kalau fadlizon nggak termasuk, itu nggak tahu apa. Tapi yang jelas ada dua zon di sana ya, husnuzon sama suudzon. Nah, Allah bilang jangan banyaklah berprasangka. Ya, inna dzonni ism. Karena sesungguhnya ya sebagian dari zon itu, sebagian dari prasangka itu sebenarnya dosa, apalagi kalau suudzon. Itu dosa jatuhnya, ya. Jangan saling berprasangka. Ya. Kemudian wala tajassasu. Nah, ini juga ini ibu-ibu nih yang sering nih, maaf ya, emang faktanya seperti itu. Wala tajassasu. Apa tajassasu? Jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan spy. Oh, kan orang-orang, wah, lihat tuh tasnya beli di mana tuh? nyari. Nah, kata-kata Allah aja, wala tajassasu. Jangan saling mencari-cari kesalahan atau spy kalau bahasa Inggrisnya. Do not spy one another. Okay? If it is not our problem, just leave it away. Okay? That, So that's wala tajassasu. Okay. And then Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Yaghtab min ghibah. Jangan saling ghibah. What is ghibah bahasa Indonesianya? Gunjing, ya. Jangan saling bergunjing, jangan gosip. Jangan gosip. Nah, ghibah itu artinya ya, kita memang yang kita ceritakan, yang kita gosipin itu benar. Memang benar gitu ya. Misalnya kita tahu nih ada tetangga kita, tetangga kita itu orangnya culas gitu kan. Orangnya suka curang lah istilahnya. Itu kita gunjingin itu. Emang benar, status dia memang seperti itu sebenarnya. Itu loh. Tapi ya dalam Islam itu adalah ghibah. Menceritakan sesuatu yang apabila orang tersebut dengar, dia akan tidak suka. Itu namanya ghibah. Kalau yang sesuatu yang tidak benar, kemudian kita ceritakan, itu namanya fitnah. Jadi ada, kalau bahasa Arabnya namimah. Jadi ada dua level itu. Ghibah itu sesuatu yang benar, tapi digunjingin. Tapi kalau namimah itu satu yang nggak benar, tapi kemudian dikasih tahu orang. Nah, fitnah itu yang namimah. Ya. Nah, kata Allah dalam ayat itu, ghibah itu dosanya seperti makan bangkai saudara sendiri. Itu hanya ghibah loh. Dibandingin kalau namimah mungkin lebih tinggi lagi dosanya, karena fitnah ya, memfitnah orang, ya. Itu dosanya lebih tinggi dari dosa ghibah. Sedangkan dosa ghibah aja kata Allah itu sama dengan dosa seperti memakan bangkai saudara sendiri. Fakarihtumuh kata Allah. Tentu kalian tidak akan suka sebenarnya makan daging bangkai saudara sendiri. Ya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tentrem, agar hubungan kita dengan yang lainnya itu enak, nggak ada masalah, ya, agar juga kita terhindar dari kebangkrutan tadi, ya, di hari akhir nanti. Nah, masalahnya kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya lebih gampang minta ampun, minta maaf dibandingkan kalau kita punya dosa atau kesalahan kepada orang lain. Karena kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tinggal langsung aja sholat taubat 2 rakaat, kemudian minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah saya, insyaallah
ampuni saya. Kalau memang kita melakukannya secara ikhlas, secara serius, Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti akan mengampuni kita. Jadi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah untuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. So our sins to Allah Subhanahu wa taala is going to be easier to be forgiven by Allah Subhanahu wa taala when we asking forgiveness, when we do repentance. But our sins to others, our mistakes to others will not be erased, will not be forgiven by Allah Subhanahu wa taala before the person that we abuse or maybe we hit or we kill forgive us. That's very difficult actually. Because sometimes, when we have a mistake, we have a sin to others, it is not easy to ask forgiveness, believe me. Sometimes we have the feeling, how are we going to say it? Right? Please forgive me. Even though when we asking forgiveness, it is not guarantee that the person that we ask forgiveness will forgive us. It is not guarantee. So whenever it is happening, the person that, we have a mistake and then they don't forgive us, then gonna be things that make us become a bankrupt person that Prophet Muhammad SAW mentioned about. So it's very careful. There is a story. There is a one man came to a scholars, to the Kiai. He came to the Kiai and asking, "Oh Kiai, I just make a lot of mistake to some people. I talk about him. I did ghibah. I gave a namimah. A lot of things. I tell people something that is not right about this person. And how I will ask forgiveness, how Allah Subhanahu wa taala will forgive me, what I have to do." And then the Kiai say, "Okay, go to the market, okay, and then buy a chicken, live chicken." Okay? So Indonesia is easy to buy live chicken. So if you go to market, just it's called the pasar kaget. Pasar kaget. What is kaget? What is kaget? Shock. When you go to the market and then wow, that's the pasar kaget in Indonesia. No, he said go to the market and buy a chicken, right? And then when take that home, right? Take the chicken home. When you walk home, take the the feathers. Take the feathers out from the chicken one by one when you're walking home. Oh, okay. Okay, and then after that, coming back to me tomorrow. After that, he did it. Eh? He went to the chicken. He went to the market, buy the chicken, and then pull the feathers one by one until it's plontos. What is plontos? Naked. It's all gone. Okay? And then he come back to the Kiai. Alhamdulillah, Kiai. I already did. I'm forgiven right now. And then Kiai say, "Not yet. No, I want you to go back to the road and then try to get as many as feather as possible, and then bring it back to me." Okay? And then he come back to the road, okay? And then looking for the feather. Do you know how many he got? Maybe 4. From how many feathers? 1,000. And then he Kiai, only 4. And then Pak Kiai said, that's when you have done something wrong to others. If you have a lot of mistakes, did a lot of sins to others, you might not be able to get it back again. Because what? Because the people that you hurt, maybe will not forgive you. Second, the people that you get hurt, maybe he will never forget it. Just like if you put nail on the wall, when you take it out, what happened?
Maybe you say, forgive me, take it out. You still have a hold on that. The same thing. If you hurt your wife, especially your wife, especially woman. If you hurt a woman, I said, well, please forgive me. Inshallah, she will forgive you because she's your wife, right? But wait until several years. When you make a mistake, that thing is going back again. Remember, 5 years ago, you did this, That's usually what happened with human. When you hurt their heart, it will not gone forever. Believe me. Even though maybe they will forgive you, but it will not. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Have you ever heard the story when he actually met with the killer of his uncle? Anybody know what is his uncle name? Hamzah. And who was murder Hamzah? The black guy. What is his name? Wahshi. Wahshi. And then Wahshi become Muslim. And he come to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asking for forgiveness. He very because at that time he get paid to kill Hamzah, right? And then he feel very bad after being Muslim. He come to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ask forgiveness at least. And then Prophet Muhammad said, I will forgive you, but I cannot see you. I cannot see you. See, he forgive, but he not forget. Because Hamzah is one of the beloved uncles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the one that defend Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his time in Makkah. He feel very, very, very sad when Hamzah killed in the battle. And then the Al-Wahsi coming to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asking, okay, I'll forgive you, but please, don't stay in Madinah. Don't stay in Madinah. So basically, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doesn't want to see him because he doesn't want to, the feelings of that sadness is coming back to him, to remembering his. Even Prophet Muhammad is the same, just like us. So, sometimes physical damage and with the heart damage is different. Sometimes physical damage you can cure it, right? You can take it to the doctor. You can cure it, but this heart over here is not that easy. When it is get hurt, it stay there almost forever. It is this one. There is a song Indonesia kan. Sakitnya di sini kan, sakitnya di sini. Kalau udah sakitnya di sini itu, sakitnya di sini. Kalau perempuan bilang sakitnya di sini, udah kita udah nggak bisa buat apa-apa dah, karena memang udah menusuk, udah menusuk dan membekas dan nggak akan pernah hilang. Dah, this is just insyaallah as a reminder to all of us that our social life, when we deal with others, it is very important that we have to do it as good as possible, in our best. And remember, only us that can control our action, not others. And we cannot control other people's action. So we should control our own action. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Kalau orang nggak baik kepada kita, urusan mereka. Orang tidak baik kepada kita, urusan mereka. Karena Rasulullah SAW aja sebagai manusia yang terbaik tetap aja punya musuh, ya kan? Apalagi kita kan. Jadi ada orang yang nggak suka kepada kita, ada yang nggak senang sama kita, ya udah biarin aja. Tapi yang jelas bagaimana sikap kita kepada orang itu. Kita harus tetap baik, kita harus tetap mengayomi, kita harus tetap mengakarapi semuanya. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita agar tetap selalu melakukan yang terbaik untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di ayat terakhir yang ayat 13-nya Allah Subhanahu wa taala yang memberi lagi peringatan kepada kita, ini kepada kita semua nih, enggak hanya kepada mukmin, ini kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ingatlah bahwa kamu itu ya kami ciptakan atau Allah ciptakan itu dari satu laki-laki, zakar. Nah, zakar artinya laki-laki. Nah, makanya ada buahnya kan. Nah, laki-laki. Unsa artinya perempuan. Jadi kita semua ini manusia itu diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Siapakah mereka? Nabi Adam dan Hawa. Adam and Eve. Okay, from one man and one woman, which is Adam and Eve. We are coming from the same parent, which is Adam and Eve. And then Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnakum, then I make you. This is Allah Subhanahu wa taala that make. Really, this is Allah that make us become what? Become nations. Wa qabail, and become inside the nation there is a tribe, suku. This is Allah creation. This is Allah that make us, like me for example. I born as Indonesia. So Allah Subhanahu wa taala that make us as Indonesia. And Allah Subhanahu wa taala make us, maybe you different nation. Yeah, even in Indonesia, I'm from Jakarta. So people say I'm Betawi. Mas Joko, Java. Palembang. So, ya, namanya nama Jawa. Ya. Jadi macam-macam suku kan. Dan itu kita nggak bisa milih itu. Karena apa? Allah sendiri mengatakan, kami yang membuat kalian itu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi nggak kemauan kita sebenarnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, kemudian agar apa kata Allah? Lita'arofu. What is lita'arofu? Ta'aruf. Apa sih ta'aruf? Saling mengenal. Saling mengenal, saling membantu, saling menolong. Itu ta'aruf. Bukan saling bom. Not bombing one another, it's not ta'aruf. Okay? If you go to someone's house and then I say, I want to ta'aruf, boom, that's not ta'aruf. Ta'aruf, yeah, especially if you're a man, okay, going to other, girls, when you ta'aruf, you bring something good. Indonesia, that's ta'aruf Indonesia. Where are you from? Pakistan, yeah. So that's Indonesian culture, yeah. If you want to ta'aruf with a woman or with a girl, you bring something good. You bring fruit. You bring martabak. You bring a lot of things that is good. That's ta'aruf mean. Ta'aruf mean you want to know others, but you have a good intentions on it. That's ta'aruf. That's the goals of Allah Subhanahu wa taala making us into different nations and different tribes. To ta'aruf, not to bombing one another. That's wrong. That's not Allah Subhanahu wa taala intention. Allah Subhanahu wa taala never did something wrong. Allah Subhanahu wa taala never done something bad. Who's doing bad? Allah Subhanahu wa taala say, good is from me and bad is from your own action. It is not Allah Subhanahu wa taala that do bad action. The bad action is coming from human. Allah Subhanahu wa taala always provide us with the good action. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala said, the best among you, the honorables among us human is what? Atqakum. What is atqakum? Taqwa. What is taqwa? Taqwa means follow the rules. Follow Allah Subhanahu wa taala rules. Doing good to your parents, that's our rule. What? Doing good to your neighbor, that's our rules. Love one another, that's our rules. That's a taqwa. So if we do not follow that, then it is not taqwa. So that's what Allah Subhanahu wa taala reminded us in Surah Al-Hujarat. So again, this is Surah Al-Hujarat, Surah 49, ayat 11 to ayat 13.
May Allah Subhanahu wa Ta'ala make us able to follow this, make us able to apply this in our life. Again, this is my sincere kind of advice or kind of ask, request for all of us over here. Always do good to others. Always do good to others. Always do good. So if we have time, inshallah, later we can give some kind of wisdom from Prophet Muhammad SAW, kind of the. So if you read a Coping Ho, there is a itu ada 5 langkah misalnya, 6 langkah untuk ini gitu kan. Prophet Muhammad SAW also memberikan give us 6 things to do in order to make our connection with others become better. So inshallah if we have time. If not, then may Allah Subhanahu wa Ta'ala will make us meet again with other discussion inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so kata 5 menit lagi azan. Doa ya. Oke, bismillah. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Let us make a supplication to Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always help us to be a good person. May Allah Subhanahu wa Ta'ala help us to be strong in our iman, in our Islam, especially during this condition and situations. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi firlana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi firlana wa liwalidina wa liikhwatina wa akhawatina wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Rabbi firlana wa liwalidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalawatina wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah udah azan kayaknya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus atas tausiahnya. Alhamdulillah sangat detail dan